digame ko koni ken ko ta din toro sir Gare. boda men ke sali adir Asante. srebe ga din ke utu nin kini gidim na yana nyagate ga nin ke ro hidi gare ga ngakalla Asante. ngako ta srebe ga yere tangadonga de gumen genta honda bono gidim me nga jergine me honda bono tangadonga ta jergine a gidim me marna me tangadonga jamuta na no marna jawra kembe Gare. tangadonga de gumen yere jalayan kasisu atille me o hay me agale munun ta kuno akota iti o hay ta kuno garanto nyane wi kunta de kakane se Gare. gera ga suro domya kebe ga to garna ima se da idama Mamadou Gassama da pongello aga lambenga da Kenya ida utuna nya konche nga gariera da RFC suro tamido ho alla ga kum parti ke di konche no nya ndari ina jala ke se di kullo ina ho mundu me kullo na tina suro be ga ni commune konche nga ange ngana riera na place bandona na tawo Asante. est-ce que odi adiga muno akota pourquoi kota iga tingenta se parce que ngekanche sali ke da kota ngekati kota sali ke ngekanche bomu nyane kube nuga ta una dete de kume sugara ko gidime ti kumpa inta se do ga ninge warenganche nyiti ni gare meida kube nu takara ya menyo kati andi londa gilondi kota be tanga donga de kume ngata una ere jala awati kun kala ke di jala wa ken charna le me akota ti gar de ka kanda garenya city inta commune no kusudi commune sugano ngari candidat banen taga sumpu commune ndi be ga d'accord ti lempon kamon billa na ken kan tan Gare. me anga nintinde ngati na ga madro ko to de kan Asante. anke ngano ndairo nyunu tammenya yelimane na kanto kantrani no anke alla min dangar jagame tere me kanto kantrani Asante. intamunda ina blockena Gare. angana lempo sere bana nya ujunu tamme aga kun ka ke sere entara kaso mesro ngatanga do ngana nya ujunu tamme kanto iwara solle ngutu Gare. antaga communiquer de namunda na kia kanda Asante. pourtant ma trompe anke ndigamen na ngasira gene no nga oteni anke ndo kantrandati kamoku ililengi communi Gare. sumpo aga bra Asante. gelli mati hata don ko tonta to ko me aga do sikonga Gare. nanga na sere husido ya tabate mutu hala sangalli nganga Gare. nahanga ya ga community o ga listing da barna dugutandi soron kite nan tinta de ma inta muhammadu me sere suma kite nan tinta lemponda ga de gumul lemenda ko tagabange ati lempon ngana nya wujine kunna tugana parce que wi lempon lorant aga kun kado kuna sos komu bane sos komu ke ga jerne mo be ay mangen ninge abay ngatu Asante. kembrenga be kona ga da horno se konya o ga ti kanyaga Gare. isigare bakari digan kanem bane ga koni kanyaga igado sukiri isigare kenga yewe ke kute papa bubu gara ko idire anya ke sali bana ne ade hakusu gimbono ndine erenyo kote suga nyana Gare. mois de octobre le 17 octobre 2015 akota ne kune ngaro masalle man daga non keri yere ke sali de ke jara anya on ota ko yere samedi o ga ta ko yere ken kaso ani ngada ga ko akota hakka suga dire no nyime kamay Gare. ke ga he mara o ga ti chu aba ne ga heti asigiti alle Gare. ampunge atugade angana trandi hillo bane mpunge ke tugade Asante. aradigambane akida iga bararagan mesrenta sire jirgini do ke mega elle ne bonon dindu kube nyana onkara ge gara ibe munyanga ni tirndirante Gare. seren kriadi na bure yabun kutuba ka maga kari nan daga utuna kini ya gareta na nyimme green nan daga dia nan kaye na garenta mallaga ke jaya ha enj nanti sumpunta kutinitina Kenya ke haya Gare. me anga ni tirndi kumbane gaibe kono dimba me su senen palla e gara parti mpibe ko mara nyando ku mere ngirndi da ko serenda diga men kinda tisikne da grindi ge sikki satile angi nyimentul Gare. sikne ko nate da ko salinda tangana jambu go be haba hure ngirndi na ta unde kebe ga ta wa ge ka gun kraginya Gare. ida ge diga me arin torondi isa jambu ni jaya nya de ra den kri sino ge badam mabete amma dia parti ndi men ge badam mar Gare. ken ko ta mara sunta parti ha o gara me gri nan ta gonti sere su gama dunga ke anda maka Gare. je kana sigi na jammu bane su gri nan ti sere su gama dunga ke jangalle me be ga buguta nyi me da ko nan tan ne jangalle me Gare. nta ma ko wakar da ke be ga setu sitting gama nimma kan nimma maka nin kisima ka o merike ken ko ta maragu me nyallo hanga ha Gare. amaro da kenga akota igado gri kam mungera diga musiki yako jambungunda suona mundu tunga nyugunkunda na nkiti ogana konto kenga ona mundu korte onda konta isere bane na mara nyana kare okutuna diantuga anto kuso abanuka Gare.
tisere firibane ya jambungun kembira Allah pintano angana tungal lemmen jarat atahuta iloga gindi kengo tasikne do serenga jade sifu minyi hankene ti wadin kenta kama nakada ti tinketa gadi tallo bullenga kota kame million tasikne windini yagon me maragana konto sikne di kame million ga jambungun da hore sita ya gar lemmen garha aga nyakke be anta masana ina tirndinga da ibe nyang awa anta hanga tisere be tambu bureringa ne kota ti wasrenta leono ari uri maramata lentrinte leonye agara digan kanno be ko mais serenyi me gana gaga anta borten tout simplement tadi kon kallege me ankura de ka kane kenda nanti ibenu ga kono agane invite sitting kama nanti tambo nanti defonga bakare dara geta yada na serenka yabo karo kembrenge ga ibe ko na gada ngane ibe ko tengane kanto dukara ibo ngara ibe ko yabo ngara ga gori kota be ida gumbu na gatia siti na gato misire no gonde ndi wanda ganda ku gumbu kininge aga gama dunge daga kane gemari na mundi Serebe ganare kebere ando mili ero ganare na kini bakare amma kirindan choronga nanti ngete daga kane lungu keda ngana tu man ndan kalisi kesa gandi me manya kan wallahi billahi kalisi mpinti ngede me fona dro goto kuralle gore nya yo kapege no gonde amma do gara diga mebe ko alo sebe ga konno kuda aga meda mugu kengo tatanja igo kebe ga se sitinga ado ya gare be ga sage abe are nya gare nya ngema kebe ga se sitting kama nanti ibin timbana hanga ho onta baka anga na tindi kanyi meda antatu kona daga kane da antatu kanna kampati da pati ga jamanu be kapame kwa yani ngada kwa di toro gunu ngana nduro nyane kallemme ngana siki jamandi nanti jongara ndiga menya na kati ankana na anta nyi ginge da anyana bakangure me antatu ime agenta tu tanjangunda daga kane dio kadi o weyo asiyeta kembro nyani ngega ti serem magasede gorna duro goto karaide gorna duro goto hallede o mungu parti bino o ga ibe kono gare nyani kanto gara ko mogobe ya ballo mamadou parti ndaro sanaga 97 do lenkino mamadou ma perdre ha combien de fanga mais lenki ana 0% nyino serebe ganaro ka hokede anga trinkene bane amma krindi nanti daga kane sagonga ni be ken community ma wete do ken oyo go etanga ona to golle ke jomi mali president ano trinkana wala ken ko tam yugo yo gori yere wuci binta to ida gara gata baro president atigara mamadou 12 commune ngare telenga idi kitelle mu ngati yeli ma do ya gunde ba akem maga yeli mane daga kane ado mamadou aga gemu gouvernement ta se do na mbogo tele iti ay kempere kuni mer non chumpunduru nyai kaka o mame nanda yaba freda nyi meti inta deso sutu mi gano trinka ke gote parce que limane kanna mamadou ko alla bi jambene 2013 da ministre ndenge terrain siri ke dire nyi gondo delication lime mamadou timba alo timba parce que soro nyogo nano tungalle men nan tigi nan tinna ke o bure anyana am pasu nan ti yo après nan jambo direbe ga tereke kamanda buguti ya ganga mama nta meri bana kitana de nge garo iriski de hakendi aga benya ne meoga na daga kumbane mama du kana ya tereke aga na yonki kanne ga indari nge sogondi ne kursha wase le manere monde ntuga tereke ke gana marché quoi est-ce que awanya na kunduma yogo na tintaru na dindo kate parti ete allampio mamadou mema jope ndi mamadou jope ademad aga baka kota be adema karana to ko sira dantantu daga doro angana sire clean tagandi sikoy mamadou bane do hillo angana tagandi na to abane do sikon chembe mamadou ne konchenu sege e mer nu sege amara do kesu ko mantene na to kembere gorna duro ko te pi wotra ini no kunu yogoni comme commune de Jongagan kunu Toyanu yabo Mamadou Soronga démissionné no husuna ndaga kawade mai kompolonya kompolonya niya ade mario Mamadou rio ade mari e pay meda ko eli manen nanti ari te gana perde ade manda kita asire ke gunne gara Kenya ko kara gelle ade manda perdi wakarnda kita asirenya ne kenni garenya ide borna duro goto surtout yeli manen kompolo yo gwano garenya yeli manen o gara tirndi ndebe nyo o gana ganye no guso gama ganye yeli manen strek communiquer di garenya ora digame be ko serebe gana ti sireni anga population ki amarna manna malindi ni parti ke togon kante ademanta su yeli manen jamake Mamadou parti ke nta su yeli manen jamake Hamada nta su yeli manen jamake
e Basiru ta su yelimane chamake ida garanti to ko nyimne da muko Basiru da kati tinge haba ga dimisone ati soro nan dimisone no hatta su gano asu anda mekri nan tago Mamadou Sakho ere sambankanu ke davina resunya parti i dimisone kinti ganye nge haba di soro dimisone adema dimisone asu dimisone ba ke mera laidu laga yae asere ngaire nanti obo edunge agama dunge dimission ne me otana wara agama me akenye me bana ken nalli ko ampunga ijama nanya tete de listing ona soutien ari finally mangano bloquer ken ko kati ke jama jengere jerka gerew nam fanga nandaga tango haka bega dome kunchu kama antena daga do Basiru pourquoi il va pas de parti non tanano mais la ke le mana nya Amadi Mpiya ida nya Bakari Mpiya ida nya gami yo kebe nda bugu terrain aga du to ko na mugo parti no ku siki odo mandariye na ga ngeni siki soit kalle hanga communiquer di mi umuro ndenya pe ça c'est oga diga mebe kono kundo toro na ma ke baga brema baga arle ga so men na bapendi do troro ndo braji no har kumba me har Basiru ndai sena ya ne halle ha ne sere ma bam kundo toro na baga gembre ngange ga ibe kono serebe ga karndina na parti no ku siki aka ko gana parti yo go jonga ganu modolisi o plisi on golle kem mo gade angana kuram ma yana mama sugu pour que on a modélisé pour que on ga dangini mais ken ni mera ko ke député ngona kuran lo ni sikiswa ya ici que sous député nga kuran lo ni su maganje to da kenye wati to da ici ki ani tenna kuma oda hillo karo oda bane to ko breno oda maninya o asandia